Le professeur répète la question. Il faut que nous finissions ça. Il faut que nous finissions ça. Il faut que nous finissions ça. Cette histoire n'est pas réelle. Je ne veux pas que les chats dorment ici. C'est une histoire réelle. Je ne veux pas que les chats dorment ici. Il a dû filer. Après avoir vu ça, il est resté silencieux. Il a préféré rester silencieux après avoir entendu ça. Finition. Elle a fini le dernier chapitre. Bienvenue dans Junior veut tout savoir, l'émission où je pose des questions pour comprendre le monde des adultes. Je m'appelle Junior. Aujourd'hui, je vais discuter avec Isabelle, une experte en organisation. Pourquoi range-t-on comme ça les affaires? Avant de commencer, voici quelques mots super cool que vous devez connaître. Mélanger. Affaire. Désordre. Ordre. Bonjour Junior, on fait comme ça pour que tout soit en ordre. C'est pratique et on trouve tout rapidement. Mais Isabelle, si je mets tout dans un seul sac, je peux aussi tout trouver, non? Pas vraiment Junior. Si tout est mélangé, tu perds du temps à chercher. En plus, ça peut abîmer tes affaires. Mais parfois, ranger prend trop de temps. Si je ne range pas, j'ai plus de temps libre. C'est vrai, mais si tu ranges bien une fois, après c'est rapide. Et c'est plus agréable de tout voir en ordre. Mon père lui met tout dans des tiroirs et il oublie où il a mis ses clés. Alors? Ah, c'est embêtant. Peut-être qu'il doit organiser différemment. Par exemple, avec une caisse spéciale pour les clés. Ok, alors si ma chambre est en désordre, c'est parce que j'imagine mieux des histoires. C'est une idée intéressante, Junior.
Peut-être que pour toi, un peu de désordre aide à la créativité. C'est tout pour aujourd'hui dans l'émission Junior veut tout savoir. Continuez à poser plein de questions et à bientôt. Cette prof soutient tous ses étudiants. Tous les mercredis. Tous les mercredis. Tous les mercredis. Il portera le pull que sa mère lui tricote. Tout. Mercredi. Il y a beaucoup de joueurs maliens. Vous chantez pendant tout le match? Il s'ennuie toujours quand il est seul. Ok. Pourquoi chantez-vous? L'amitié est un sentiment merveilleux. Si tu t'ennuies, ouvre un livre. Te. Ennui. Ou. Livre. Leçon de simplicité. Béa arrive chez Eddie avec un ordinateur portable et beaucoup de papier. Eddie, j'ai une proposition d'investissement parfaite pour toi. Tu vas adorer. Super, c'est quoi? Des nouvelles chaussures de sport? Non, c'est mieux. Une application pour organiser sa vie. On peut collaborer ensemble. Oh, collaborer. Organiser sa vie? C'est compliqué, non? Non! Regarde, j'ai fait une présentation de 50 pages. Il faut avoir de l'audace dans les affaires. Béa montre à Eddie des graphiques très compliqués sur son ordinateur. Béa, c'est comme courir. Tu commences lentement, puis tu accélères. Quoi? Non, Eddie, c'est du business. Ce n'est pas du sport. Tout est comme le sport, Béa. Tu veux être en position de force, non? Oui, mais... Écoute, combien peux-tu investir? Investir? Oh,
J'ai déjà investi tout mon argent. Dans quoi? Eddie montre à Béa son téléphone. J'ai créé des vidéos de sport sur Internet. Je filme mes exercices dans mon salon. C'est tout? Pas de business plan? Pas de stratégie marketing? Non, juste des vidéos. Les gens adorent. Je gagne 10 000 € par mois maintenant. Béa regarde Eddie, très surprise. 10 000 €? Mais comment? C'est simple. Les gens veulent juste faire du sport à la maison. Pas besoin d'applications compliquées. Alors, tu peux m'apprendre à faire des vidéos? Bien sûr. Première leçon. Pas de présentation de 50 pages. "32 minutes into Saturday." So that's pretty good. I've only got 8 left, I better get some more. With my busy schedule, I don't have time for ads. Super Duolingo gives you ad-free learning, so you can stay focused and keep moving forward. It's one less thing to slow me down. So try Super today. Commencez. Emprunter. Terminé. Is that how you say it? Well, do they say star or étoile? Well, we'll find out. Vous vous êtes souvent promené dans ce parc? Vous vous êtes souvent promené dans ce parc.
Est. Toujours. Bondé. Avez. Vous. Blessé. Have you ever? Blessé. Quelqu'un. Vouloir. A. Terminé. Je ne me suis pas bien préparé pour la réunion. Ah. Déjà. Écoute. Album. J'ai déjà acheté leur nouvel album. Déjà. Acheter. Album. If you don't want, you are not obliged to try everything. Ugh. Does that taste? Essayer. Does that mean achieve? I can't remember now. I can't remember it. Oh, well. What's achieve then? Réussir. Oh, come on, stop messing about with stupid adverts. I mean, it's bad enough, but then taking me to the app as well is just a nuisance. Il s'agit d'un dossier important. 2. Il s'agit d'un dossier important. Dossier. Important. La tour Eiffel est dans le 7e arrondissement. La tour Eiffel est dans le 7e arrondissement. La tour Eiffel est dans le 7e arrondissement. Le Panthéon est au sud de la Seine. Tu connais ce quartier? Apparemment. Agence. Immobilière. Fermé. Il retourne bientôt à Paris. C'est à l'ouest de la ville. Excusez, moi. Où est le poste?
That's enough of that then. Hola, esto es Ideas con Bea, donde las personas comparten sus grandes proyectos. Soy Bea. Y, si me gusta tu idea de negocio, podemos trabajar juntos. Pero primero, estas son algunas palabras que necesitas saber. Proceso. Revisiones. Tareas. Resolver. Hola Bea, soy Mateo. Mi idea es un servicio que hace las revisiones de tus tareas por ti. ¿Cómo funciona este servicio? Tú subes tus tareas a una aplicación y alguien revisa si todo está correcto. Así ahorras tiempo. Tú subes tus tareas a una aplicación y alguien revisa si todo está correcto. Así ahorras tiempo. Interesante. ¿Pero no es importante aprender a revisar las tareas uno mismo? Sí, pero en la escuela secundaria y la universidad hay demasiadas tareas. Esto puede ayudar. Generalmente, yo prefiero resolver los problemas sola. Revisar mis tareas me ayudó a aprender más. Entiendo, pero este servicio es para estudiantes que están demasiado ocupados y no tienen tiempo. Entiendo, pero este servicio es para estudiantes que están demasiado ocupados y no tienen tiempo. Ya hicimos la revisión y aprendimos mucho en el proceso. ¿No crees que ellos se quedarían atrás? Tal vez, pero los estudiantes también necesitan tiempo para descansar o hacer otras actividades importantes. No lo sé, Mateo. Creo que este servicio podría causar problemas. Yo siempre digo, haz el esfuerzo. Lo siento, pero no voy a trabajar contigo en esta idea. Haz revisiones importantes, pero hazlas tú mismo. Gracias por escuchar Ideas con Bea. Nos vemos pronto. You called a monster hunter, mate? Impuesto. Furioso. Toser. Escáner. ¿Qué hiciste después de jubilarte? De jubilarte. Me ayudaste con tantos problemas. Me ayudaste con tantos problemas. Respirar. Colegio. Grave. Pesar. C. Están. Golpearon. They got hit a little. Okay. Poco. Pero. Lastimados. Where's the smoke coming from? Do. El. Humo. En total. Recurso. Gusto. Mercado. Colegio. Oí que falleció durante la operación.
Falleció. Operación. ¿Rechazarías esa de trabajo? Equipo. Curarse. Humo. Muela. Pulmón. ¿Dónde? Golpe. Así. Quick. I couldn't think of it. I would thank him for the money, but I don't know who he is. Oops. Help. Oops. Okay. Asustado. Jurar. Caber. Acera. Duro. Robo. Acera. Colegio. Duro. Jurar. Es todavía. Trabajé bastante en la composición. Trabajé bastante en la composición. Oh, forgot about that. Ya estás preparado. At all. Isn't it like nada? Poor nada. Or something like that.
No. Aprobar. Arte. Nada complicado. I didn't read the whole thing. Juro que leí el libro hace una semana. Now I forgot what he said. Juro que leí el libro hace una semana. I can't remember what it said. Hace una semana. That's wrong. Juro que leí el libro hace una semana. Juro que leí Oh, I el know it. libro hace una semana. She was only prepared for today's exam. Solo. Está preparada. El de hoy. Passing art isn't complicated at all. Es. Complicado. Arte. That felt like it took a long time. That's enough of that. Please go away. Girls Who Print Photos. Did you know you can get a free photo book? Like £0 for the book and £0 for the delivery. You just download the Free Prints Photo Books app. You pick your favorite photos, page layouts, the cover style. You can completely customize to what you want. It's totally customizable in the app. You can make it look exactly the way you want it to. Then put your address and email for delivery tracking. And that's it. See here, the book is free and the delivery comes out free too. It won't even ask for your card. There are no hidden fees, no sneaky subscriptions. It arrives in a few days, glossy and gorgeous. You called a monster hunter, mate? I don't get you humans. You'll pay for 5 different streaming services, but then you won't upgrade to Super Duolingo and get unlimited energy and no ads? You could do the logical thing and try Super. But hey, what do I know? I'm just a bear. المحامي. المحامي في ألمانيا. المحامي في ألمانيا. جار أمريكي طويل. محامي جديد. محامي في ألمانيا. محامي في ألمانيا. أنت من بيروت يا سامية. هل أنت في بيروت يا سامية؟ هل أنت مترجم مغربي يا جورج؟ هل أنت
مغربي. يا جورج. الكراج كبير. Oops. الكراج كراج بارد. الكراج بارد. الباب باب جديد وجميل. باب جديد وجميل. الكراج كبير. الساعة 2. في الساعة 2 عندي شيء. الساعة 2. شيء. أحب هذه الساعة. هذه الساعة طويلة. هذه الساعة طويلة. هذا السرير مكسور. هل أنت متفرغ بعد الساعة 2:30؟ نعم، بوب متفرغ في الساعة 6 صباحا. بوب متفرغ في الساعة 6 صباحا. في الساعة 8 صباحا. Oops, I forgot about morning. هذا السرير مكسور. هل عملك ممتع يا سيف؟ في الساعة 8 صباحا. الهاتف معطل والتلفاز أيضا. هناك مشكلة مع التلفاز. في الساعة 8 صباحا.
I don't get you humans. Sometimes you choose to do things the hard way. For instance, you could be learning faster. With unlimited energy and no ads. You could do the logical thing and try super. But hey, what do I know? I'm just a bear. Der Großvater. Die Großmutter. Mein Großvater heißt Peter. Mein Großvater heißt Peter. Mein Großvater heißt Peter. Die Großeltern. Das Dorf ist sehr klein. Meine Großmutter hat ein Handy. Handy. Warum hast du keine Haustiere? Es gibt im Dorf nur einen Computer. Es gibt nur ein Restaurant im Dorf. Zu Hause. Im Dorf. Hause. Es gibt nur ein Restaurant im Dorf. Zu Hause. Unsere Großeltern haben einen Garten. Unsere Großeltern haben einen Computer. Meine Großmutter hat keine Haustiere. Wo sind unsere Großeltern? Hund. Haben deine Großeltern Haustiere? Unsere. Sessel. Schwarz. Rot. Treppe. Dorf. Oh hey! You know, you could be learning faster. With no ads and unlimited energy. Want to feel a rush? Start your free trial of Super. Woohoo! Porto. Para. Aluno. Quem? Escritório. Caneta. Na hora. Curto. Triste. Tem 10 museus no centro. Tem 10 museus no centro. O que? Nervoso. Custa. O que?
O porto fica na esquerda. Ei. Cinco. Farmácia. Está bom. Sim, tem 10 ônibus roxos. O que? Muito. Ei. Cópia. Não, a farmácia fica no centro. Ei. Onde? Fica. Ó. Bom. Táxi. Yen. Don't know what it is. Ei. Quando? Chega. Ó. Ônibus. Tem. Uma. E. Também. Sim. Tem. Uma. E. De. Metrô. Também. Mappa. Mappa. Zucca. Zucca. La zuppa. La zuppa. A dicembre. Fa freddo oggi. Quando ti piace mangiare zuppa? Sto sempre a casa. Sto a casa e bevo tè. Mi piace mangiare zuppa e bere tè quando fa freddo. Mi piace mangiare zuppa e bere tè quando fa freddo. Mi piace mangiare zuppa e bere tè quando fa freddo. Where is it?
Mangio zuppa ogni giorno a dicembre. Mi piace pattinare fuori a dicembre. It's cold. Fa Mangi. Famiglia. Zuppa. Mattina. Museo. Bevo sempre tè caldo. Caldo. Zuppa. You called a monster hunter, mate? From Bitcoin to XRP to Shiba Inu, Kraken's got over 500 assets. Quickly deposit pounds, trade instantly, earn rewards on eligible assets, and withdraw straight to your bank, quick and easy. Improve your trading strategy with over 300 guides and tutorials. Kraken is a registered UK crypto asset firm. Finally, a crypto app built for British traders. I couldn't turn the sound off, it wouldn't let me. Want to experience no ads and unlimited energy? Start a free trial of Super Duolingo. For a week of super benefits, you pay nothing. 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 You were just named the best crypto exchange by Forbes. With high liquidity, your trades happen in seconds, not hours. On Kraken, you can access over 275 coins, from Bitcoin to altcoins, backed by a proven track record of uptime, transparency, and top-tier security. So stop waiting, stop overpaying, and trade smarter with Kraken. Het huis is donker. De kleuren van de vlag zijn rood, wit en blauw. De kleuren van de vlag zijn rood, wit en blauw. De kleuren van de vlag zijn rood, wit en blauw. Ik draag een groene jas. De groene soep is koud. Is wit een kleur of niet? His hat has an interesting colour. Zijn. Hoed heeft een Interessante. kleur. Is het donker?
Is wit een kleur of niet? Oh. Nearly. De gele vlag is van jou. Wij hebben een kleurrijke vlag. De gele vlag is van jou. De jongen kookt elke maaltijd. I think I wrote it in German the first time. You called a monster hunter, mate? Nawet mnie nie lubisz. Nowe. Nawet. Nawet. Siostra. Piję. Wino. Is that what it was? Nearly. On jest raczej wysoki. Raczej. Wysoki. Znów pracuję w piątki. Znów. Wciąż jestem policjantem. Wciąż. Oops. To naprawdę twoja rodzina? To naprawdę twoja rodzina? To naprawdę twoja rodzina? Ona. Pracuje. Witaj. Gdzieś. Naprawdę jestem dziadkiem? Znowu jem mięso. Na obiad. Czy ona naprawdę jest twoją córką?
That's here. Really? Okay. Jestem gdzieś tutaj. Gdzieś. Gdzie? Gdzieś. O, jest. Raczej. Wysoki. Nawet moja siostra nowe. Nawet. You called a monster hunter, mate? From Bitcoin to XRP to Shiba Inu, Kraken's got over 500 assets. Quickly deposit pounds, trade instantly, earn rewards on eligible assets, and withdraw straight to your bank. Quick and easy. Improve your trading strategy with over 300 guides and tutorials. Kraken is a registered UK crypto asset firm. Finally, a crypto app built for British traders. Oh, it's always doing this. It's annoying. Just be waiting forever. Where's the apps earlier? Dad, can we get Super Duolingo? We can do a free trial. But what if you change your mind? What if I forget to cancel? Don't worry. They send a reminder 2 days before your trial ends. Huh? Okay. Good, I already signed us up. Oh, come on. Well, you heard the kid. Give Super a try for free. We all hate that streaming services crack down on password sharing, am I right? Meanwhile, on Duolingo, you can start a super family plan with 5 people. Start your family plan today. Phone Megan. Pencil. Eto. Rwan. Torri. Megan. Torri. Lushin. Tally. Rhif. Mae ffôn Dewi lingo yma. Mae'r trydan yn siop Gareth yn gweithio eto. Oops. Dydy ffôn Celyn ddim yn y swyddfa. Megan. Ble mae rhif ffôn Mrs Jones? Mae. Trydan.
Gareth. Eto. Ydy'r trydan yn gweithio eto? Megan's phone number. Pensil. Rhifau. Bachgen. Merch. Car. Trydan. Owen. Mai. Garage. Heddiw. יש לך אהבה. לך יש חלב, לא? יש לנו עוף. אין להם כלב. האם יש להן תפוח חמוץ? סליחה, יש לכם ספר? Oops. Sad to hear the difference. I should have listened to that last one again. Right.